Tini ito, ipa-extension ko ati balay. Bale, ag-extend ti 2 feet dito sango, ipa-close ko at terrace na pagbalinak nga sala. Ken ati kusina, may pa-extend ti almost 2 feet. Bale, may isang hollow block, si pantay mimit lang ka ati kuanat to. Dati diretso. So ata ko na 2 feet. I-size na. Ipadagdi yan. Bali, ag-extend lang sunat ti 2 feet. Tapos dito isang at extension ti isang kasi yung mala size na. Alos pang 2 feet net lang dito. Bali ati tilay na no ka. Iti masurot. So yan, nakurang nga 2 feet dito isang tikuana. Extension na. Bali ato'y alad dito. Magunay ko ate kasi postenak dito kuana. Ipasurot minto ko na ti koti balay ti poste na mo lang bali 2 feet. Dito ito magposte. Magarawa ti alad na. Katak ko bata ato yan. Tapos mabati ato yun. Mabati. Yung kitak to niya ti may mayat no para migidak sa baling no ka. Kastan tulatan. Lumawa aji sala. Tapos ti nga to na ito poste na. Dua lang. Dijay. Yan dito. Isurot mo ilang ganda to. Bali ato open lat ato. Maji bubungnan to lang ag over hang tulat nga kas dyan ni. Kas lakin dati ni naka overhang so na. Firewall mo lang yung ato na. Kastan to ti kuana.